Pagi ini kita akan bawakan satu segmen wawancara iaitu mengenai dengan santai pagi. Betul. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu undangan kita. Narasumber kita ni pada hari ini ya. Dan kita bersama dengan pengasas dekor hiasan iaitu Yang Mulia Nur Khairunisa M Jasni dan bersama dengan kita juga ialah ada Yang Mulia Dayanku Nur Hamizah Attilah binti Pengiran Haji Suhardi iaitu salah seorang pereka hiasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Bersemangat? Yes. Yes. Baiklah. Jadi dapat kami bertanya sedikit tentang hiasan dekor ni. Memang banyak yang itulah pun orang berkecimpung dalam hiasan dan sebagainya, daripada hiasan pelaminan, itu dan ini. Jadi mungkin ingin secara lebih detail lagi tentang penglibatan dayang-dayang sendiri ini dalam hiasan ini. Sejak bila dan kenapa mengadakan this kind of business? Alright. Terlebih dahulu ingin berterima kasihlah dari pihak di majlis. Nama saya Nur Khairunisa M Jasni, merupakan sebagai pengasas di majlis providing event planning services or perancang majlis dan juga membuat dekorasi, menata meja or table decoration. Dan sebelah saya ini Dayanku Nur Hamizah lah, salah satu daripada pereka hiasan di majlis. Okey, untuk pengetahuan bis kita, di majlis ni baru saja ditubuhkan pada tahun ini melalui media sosial Instagram lah. Kira-kira dalam bulan Julai 2020. Idea ini datang dari saya dan adik saya Nur Amanina, but unfortunately she can't be here today. She's currently melanjutkan pelajarannya di luar negeri lah. So far kami telah berkecimpung dalam bidang event management or event planning and decoration dalam 5 bulan lah sudah. And alhamdulillah masih baru 5 bulan. And alhamdulillah to date semenjak tertubuhnya di majlis kami sudah mempunyai about 9,000 followers, 9,000 followers. So alhamdulillah, So our focus is basically providing table services, table setting to our clients, full table setting. So there are several categories or criteria or concept that we have, that we offer lah. Jadi setelah bermula pada Julai 2020. Jadi dari mana timbul idea dan siapa sumber inspirasi? Okay, idea untuk menata meja or doing this table decoration datang dari minat diri sendirilah. My sister Nur Amanina and myself really enjoy organizing events juga. You know, like we like to do gatherings with families, you know, and we also like to hire when we macam like myself, I have 2 kids. So kalau sekali masa durang birthday, I always organize like big events or like 100 people, because of my family is very big. So I always hire event decorators in Brunei. There's actually a lot of event decorators, macam for example Styled by After, Tablescape Brunei. So they are very well established. So I like organizing events and liaising with this event decorators lah. So and then another thing that actually influenced us to establish this business is actually during COVID-19 restriction actually ada restriction on weddings. So from there me and my sister did actually help one of my cousins who's actually like a very close relative of mine lah, very close with her, so who was getting married masa COVID restriction where you have limitation in terms of numbers. You have macam only certain numbers, less than 50 masa tu dalam 50 orang saja boleh. So it was for us it was actually very challenging organizing small events. And then from there because we need to make sure that we comply to the SOP from Ministry of Health. So from there my sister and I worked pretty well, together trying to pull out a small wedding event, and then from helping my cousin decor simple dessert table to a simple cake cutting table. So from there actually influence kami or motivate kami to start our business ni. Kadang-kadang terjadi secara kebetulan, by accident atau apa kan tu. Jadi mungkin dapat diceritakan sedikit lah tentang macam mana agaknya tentang dekorasi ni. How do you
connect with your clients. Kadang-kadang ada permintaan daripada klien yang kadang-kadang bercanggah dengan konsep idea daripada bis kita sendiri. Macam mana Ketani kan mengambil jalan tengah itu? Dapat bercerita sedikit? Boleh, maybe you can introduce. So we do 4 main settings. We have standard table setting, and then we have outdoor picnic setting with low table, and then we also have pallet settings. Kayu pallet atau yang recycle pallets, we use that as a outdoor pelanggan guna. And then lastly chivalry style. But clients banyak request kan? For clients, of course lah. With this COVID restriction, people don't go out, right? People don't travel a lot, so they tend to spend more and make everything events look nicer. So they come up with different teams. Macam ada yang mau outdoor, yang with projector dia di luar. Kreatif lah. And then, but for us, we have to meet dorang punya expectation ni lah. So that's one of the main challenges that we face doing this membuat decoration ni. Ada yang macam mau, like yang something yang pernah kami expect lah. So actually from there kami pun because most of our barang ni pun bukannya dari luar negeri juga. We get most of our barang, in fact all our barang ni from local sebenarnya. So from there we have to cari inspirasi dari mana, dari internet, dari Pinterest for instance, to give us ideas to come up Kalau ada kesungguhan mesti ada jalannya. Mestilah. You need to have that creativity juga. Kalau barang itu juga about reusing barang, that's one of the things juga lah that we are trying to belajar lagi macam mana kan memakai barang ni untuk different concepts. Betul. Berlainan tema mempunyai cabaran-cabaran yang tersendiri. Kadang-kadang tema-tema yang paling simple kadang-kadang itu senang kan didapati barangnya. Misalnya ada kanak-kanak aninya, aku mau macam animanya, macam anu yang dari TV animation kan biasanya ada yang orang mau Frozen sebagainya. How do you envision that? Dan macam mana untuk you don't tell secrets ataupun apa kan, tetapi macam mana untuk merealisasikan visi itu dan apa jalan tengah yang diambil usually. Macam mana? Macam mana? Kalau dekorasi yang payah misalnya, macam mana untuk memudahkan? As mentioned tadi, we seek preference from Pinterest, macam-macam lah, and then online, dari online to get ideas atau. And then on top of that, we also liaise with collaborate dengan other event decorators yang lain, and also macam ada kerjasama ni kan? Kerjasama dengan kolaborasi dengan wedding planners, for instance, because dorang yang lagi well established experience, so we normally liaise sama diorang, tanya adakah barangan ni arah kita, boleh kami menyewa. So adalah we have that opportunity to work together with other event planners, which actually helps us to develop our di majlis ni lah. Walaupun kadang-kadang kita ni berkompetisi bersama dengan pembisnes yang lain, tetapi waktu COVID-19 ini adalah lebih baik untuk kita ni support each other. Yes, correct. Yes. Adalah lebih baik untuk kadang-kadang klien daripada sini kadang-kadang memerlukan perkhidmatan daripada seorang ni, tetapi yang seorang ini memerlukan perkhidmatan daripada seorang. Jadi adanya kesepahaman antara klien-klien ini dan juga pembisnes business owner ni kan. Jadi selama 5 bulan telah pun tertubuhnya di majlis ini. Jadi macam mana dengan feedback orang ramai? I mean feedback daripada pelanggan-pelanggan. Macam mana? Alhamdulillah so far semua kami menerima positive feedbacks. And then as mentioned tadi pun ada 9K followers sudah by within 5 months. That is amazing lah. So far mendapat sambutan yang menggalakkan lah dari orang ramai and mostlynya positif. And of course lah membuat table decoration ni kadang-kadang dia dapat meet orang punya expectation. But from there we learn how to improve ourselves. Okay, macam ni barangkali dia lawa settingnya. Macam okay, how do we improve? So reflect ourselves and then lepas tu come up with a new concept or new themes. Tapi kalau saya lihat Fakrul menulis gambar yang kita saksikan ini di luar jangkaan pelang ni. Kalau saya sendiri saya rasa ini lebih daripada ekspektasi yang saya bayangkan. Dan Ani pun datangnya daripada kreativiti masing-masing. Kalau saya sendiri hanya orang usai temi jatuh. Mungkin dalam benak pemikiran saya amat terhata ni bahagian dekorasi. Mungkin cematung-cematung ya percaya-percaya saja. Ini di luar daripada ekspektasi. Itutah kelebihannya kenapa ada pembisnes yang mengadakan servis macam mana ini untuk lebih membisaikan dan lebih melancarkannya orang majlis acara. Di majlis kan tadi? Di majlis. Mungkin dapat ditani saksikan macam mana
Ini salah satu gambarnya. Satu daripada sentuhan tangan daripada di majlis ni. Okey. Ini bertema kamera hitam ni. Yes, this Apa one is temanya ni? Disney cars. Disney what? Disney cars. Disney cars. Yeah, cars. Yang kereta. Yang kereta. Ada kereta rupanya tu. Traffic Okey. light. Yeah, the traffic light. Kalau saya melihat itu the Queen of Hearts. The Queen of Kan? Macam Oh, tu yes. kan? Ada Yes. bentuknya kan? Jadi kalau misalnya mau the Queen of Hearts, jadi jangan tak ada kereta sana. Ya, tukar lain. Tukar lain. Bagus tu. And then the other one macam mana? Ini. Ini Ini lebih kepada macam apa? Floral. Ya, floral. Yes, Yes. betul. We'll show the kadang apa tu sample. Apa temanya ni? Low table garden style. Low Because table garden yang just want to share lah, this client dia punya mothernya suka menanam. Dia suka rose. So dia cakap, okay, my mother likes rose. So kalau boleh decoration tu please selitkan rose, like very, because diorang buat macam high tea kan. So actually we are using blow up pallet table tu, yang kayu biasa tu. Yeah, we cover it with nice tablecloth and then macam itulah. Tapi misalnya Fakrullah, tradisi tadi biasanya duduk kerusi, yang ni di lantai. So lebih lagi feel lah. Lebih feel. Garden. Baik, seterusnya kita saksikan Lebih lagi mengambil satu gambar. Ni rasanya di luar rumah. Yang mana? Mana satu ni? It's a very nice. Oh Wow. yes, this one is autumn theme. Yeah, masa in October it's quite famous. Autumn, like semua orang mau request. Dia dapat keluar negeri untuk autumn takkan dalam Brunei saja, di Brunei saja. Is it outdoor atau indoor? This is outdoor, area garage. Outdoor. Yeah, outdoor. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang suka membuat satu tema tu, satu parti mereka tu indoor, tetapi mereka mau feel outdoor. Feel outdoor. Masalahnya ada yang kapet tanpa tu sudah. Green carpet. Right. Baik. Jadi okey, setelah ini kita ni akan menyaksikan macam mana bis diorang menghias, mendekor satu meja ni secara simple dan juga secara minimal. Jadi untuk akan belajar serba sedikit, if you want to pick their brain sedikit, kembali setelah ini. Okay. Baiklah, kembali kita ni dalam rancangan Rampai Pagi dan ketika ini kita ni akan melihat macam mana mendekor dari meja yang kosong ni jadikan hiasan. Okey. Yang disitu oleh di majlis. Jadi mungkin Nisha dan juga Miza dapat ingat orang mengintroducekan, memperkenalkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya. Bahan-bahan macam masakan tu pulang tapi tidak apa-apa. Ada pun bahan-bahan kiranya ingredients. Baik, silakan. Okay, so mungkin mau konsep apa ni sebenarnya? Nama konsepnya summer floral summer. Floral summer. So ini boleh buat untuk macam kalau kan bridal shower or birthday events. So we'll start with apa tu namanya, table runner. Table runner. Yeah, table runner. So kalau diorang cakap I want pink color, we'll come up with pink. Itulah pink table runner. And biru after pun that, boleh kali sebenarnya. Boleh baby blue or turquoise. Yeah. And then this is taruh. Ini bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya. We have charger plates or serving plates. So ini pasal mejanya a bit sebetulnya. narrow kan. So what we do alternate lah macam-macam tu. Alternate, And then okay, put it yes. here. Yeah.
Okay, Ini bukan cermin ni kita, ni pinggan. pinggan. And then the plates. Yeah. Nice plates. Cuba kita lihat tu. Cuba kita lihat tu. Nice plates. And then ada ini yang base-nya ni. Ada base-nya. Yeah, base. Yep, sometimes kan orang buat event di restaurants kan, and then of course lah restaurants ada provide plates sudah. Benar. So we just provide this charger plates lah. Charger And sometimes kami pakai placemat juga, rotten placemat. Yeah. Yeah, to make it look nicer. Yes, yes. Wow. Okay, we have 2 plates. Okay, and then we have napkin. So we call this premium napkin pasal ya mahal sedikit. Yes, Premium yes. napkin. Yeah, so ani macam it depends lah macam mana you can design or you want to ada orang boleh simpan di bawah sini di siring or but for this one particularly I prefer to do it like that. Okay. Yeah, and then Ada lapis lagi. Oh, okay. Wow. yeah. Memang cantik ya Fakrul. Yeah. Okay, Ini kalau makan pun bersemangat ni. Dia mau makan. Dah mau makan. sayang kamu munggah. Jadi kalau makanannya ala kadar saja kan lawa-lawa kan hiasannya juga. Yang penting Yang hiasannya penting mana. hiasannya. Pasal santapan itu bukannya kepada mulut ketandingannya, tapi mata ketani pun Betul. merasa juga. Yeah. Alright. Okay. So, So I think maybe we can start with the napkin. Senang saja. Ani there's so many ways how you want to do it. Tapi I prefer macam kalau restaurants kan they only give us 15 minutes, sometimes 20 minutes to So we want to make something very 15 ke 20 minit saja yeah, untuk it depends on how many packs. Kadang-kadang yang simple ni they said you only have 15. Pasal dorang of course dorang ada clients kan client and all lain, that, so we yeah. have to understand juga. So we have to do something good. This is actually cuma tu disediakan saja. awal saja. lah Simple satu. saja. Simple Yeah, and after saja. that you can put it on the side like that. Kalau klien mau macam swan macam mana tu? Pak Serta. Paksa tak lama tu. My husband lah yang so akan come up with that design. YouTube, it's Right. very easy right Yes. now. Cari saja how to make this, out of napkins ke apa. So actually you can Google and learn it from internet. Yeah. Okay. Yeah. So you have your napkin sudah, and then biasanya kalau menyiapkan ni berapa minit ni? kalau ni actually dalam boleh dalam 10 minit boleh 10 minit kalau dah? sikit ya. Oh, And as long as you have all your barang prepared, yes. and then Pan, ada sekejap saja. belum lagi siap ni. Balum. Ada lagi ada Belum lagi lagi. sebetulnya. Ada lagi. And after that, you put the spoon. Maybe you can start with the spoon. Okay. Yeah. And then just want to share je lah kadang custom our clients mau menu cards. If sekiranya kan masa ni ada yang restoran yang apa tu personal yang dari rumah yang memasak dari rumah ke rumah. So dia orang ada menu sendiri. So dia orang mau kadang boleh printkan menu. So we'll print something like this menu card and put it in the middle like that. Nice. Yeah. So we have that. Jadi Looks kalau makan yang exclusive sebenarnya mesti exclusive ada lagi. etika tersendiri ni. Yes. Oh. Kalau aku Fakrul, ini jadi makan ni. Sayang kamu usai. Okay, and then lepas ni bunga ni just tambah sajalah untuk lawa lagi supaya sikit. nampak, yes. Supaya nampakkan lagi feminine-nya. Feminine-nya. Kalau bini-bini birthday kan lawa pink colour. Jadi dalam 5 bulan ni berkecimpung dalam mengendalikan di majlis ini, antara cabaran-cabarannya macam mana? Cabarannya anulah macam mencari barang ni. Cari barang. Because Dan menyiapkan ani Yes. dalam jangka masa 10 ke 15 minit. Yes. Sebenarnya itu antara cabaran yang paling utama lah. Dari segi masa betul. yeah, and then anulah mencari barang, because it's bukan senang kan mencari barang di di Brunei ni kadang-kadang. So we have to kadang ada yang orang order. Tapi because kami baru je kan, so everything has to we have to buy from Brunei lah juga. So that's one. And then like I mentioned earlier pasal apa tu? Ada tag. Name tag. Ni name tag. So orang cakap mau nama, so we'll just put at the side like that. Yeah. So Yes. and then apa tu namanya? Macam saya cakap tadi yang to come up with the themes. Orang antar gambar. This is what they expect, right? To meet that expectation is not easy lah. Yeah. That's very challenging. Tapi alhamdulillah, so far feedback pelanggan memang mereka berpuas hati lah. Oh, alhamdulillah so far, yeah. Okay. And in fact, this month pun full sudah. Full? December ni pun banyak sudah. Alhamdulillah. Jadi macam mana cara kita mencharge ni? Okay. For in terms of charging,
kami charge per pax for table decoration. Per pax. Per pax. So macam ni, it depends lah. Kalau 5 orang, lain harganya. Kalau above 5 lain, if more than 10, will be different. You know, kalau event kahwin, macam pasal diorang ada sudahkan tu catering with dome apa, it will be much cheaper lah. Yep. Ani digunakan ke ni? Apa? Ni. Apa tu? Yang kan sama macam Oh, yang warna baju masuk saya cuba ni. tah. Kata ni hanya tinggal beberapa saat saya lagi untuk anu Okay, habis. so we're almost done. Wah, nampak Okay, sudah so lawannya. Tada! Okay, so Ani lilin ni simpan saja. Okay, so nice. Okey, 15 saat lagi kita ni bersama. Jadi kita akan mengucapkan ribuan terima kasih Alright. kepada Okay, we're done. pengasas dan juga penghias pendekor bagi di majlis. Jangan lupa untuk follow bis diorang di IG.